Yes, C. Okay, very good. Tapos, C. Yes, space then C. Hmm. Tapos, Y. G, letter G. Tandaan niyo yung dalawa yan. G, Ganyan. opo. Hmm? Ayan. Opo. Tapos, ano? Then, ano pala yun? D. Sabi mo, H. A. Tandaan mo yan, ate. Ayan. Then, space. Then, D. letter. D. Ano pala sunod dyan? S. Ay. Oh, very good. Okay. Then, okay. Tapos, Op! no? You're wrong. No, wrong. It's wrong. Ganon. Sun. Sun. N. Tandaan na lang yung pagkasunod-sunod. Very good na ka. Very good na ikaw sa ano. Sa blue at saka red blue. Tama na pag-write mo. Ah! Hindi. Ano pala ang letter N, nak? Ano pala yun? Ganon. Di ba? Oh, di ba alam mo yun? Kanina, alam mo ba yan? Oh, yan. Very good. Tap. Sunod. Hindi. Tap. D. 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 Dan. Opo. Very good. Then, tama yan. Next. Ah. Ay, ah. Then, I love you, Mami. love you to. Ano next? Ganyan. Yung pinakalas. Ano pala pinakalas sa name mo ng Sanday? Tama. 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 Tapos ito, wala pa. Wala pa to. Wala pa to. Last na lang. Lapit na. Ano? J! J ka dyan. Wow! Oy, very good. Oh, alam mo naman pala. Yay! Yay! I love you. Very good. Konti na lang. Isa pa. Isa pa. O sige, praktisan mo ulit.